ओम शांति। आज बाबार 9/11/2020 मुरली। आज के मुरलिर विशेष पॉइंट होच्छे बाबा आज बोलेছেন बच्चे তোমাদের समय খুবই মূল্যবান, ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের সময় খুবই অমূল্য, এই জন্যে তোমরা একদম সময় ব্যর্থ করো না, খুব এক একটা সেকেন্ডকে সফল করো বাবার ইয়াদে বা বাবার সেবায়। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে গুণবান হওয়ার বিধি কি আছে। তো বাবা বললেন যত তুমি সকলকে জ্ঞান ধন দান করবে তত তুমি গুণবান হবে আর তোমার সব কিছু সফল হবে। বাবা বলছে যে যদি তুমি বাবার জ্ঞান পেয়ে আর যদি কাউকে জ্ঞান দান না করতে পারছো তাহলে তুমি মনহুস মানা কিপটে আছো। তো বাবার জ্ঞান রত্ন তুমি পেয়েছো, তো এটা দান করো, এটা যত তুমি দান করবে তত তোমার বাড়বে। তো যদি তুমি দান করতে পারছো না তার মানে তুমি এখন নিজেই বাবার জ্ঞানকে বোঝোনি। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে তোমাদের ভিতরে মায়ার সঙ্গে যে যুদ্ধ চলছে, মায়ার এক একটা বিকারের সঙ্গে তোমরা যে যুদ্ধ করছো, তো দুনিয়ার লোকেরা কেউ বুঝতেই পারছে না যেটা কি অদ্ভুত ধরনের যুদ্ধ। এটা তোমাদের মনে মনে যুদ্ধ, তোমরা রাবণের 5টা বিকারের সঙ্গে যুদ্ধ করছো। তারপরে বাবা আজকে বললেন যে একটা বাড়িতে যদি কেউ জ্ঞানে চলে তাহলে সে সঙ্গম যুগে আছে, আর যে জ্ঞানে চলে না সে কলিযুগে আছে। তাহলে এরকম রাজহাঁস আর বক একসঙ্গে থাকে, তখন যুদ্ধ লাগে। তো বলছে তুমি বাড়িতে সকলের সঙ্গে খুব নম্রতাভাবে মিষ্টিভাবে তুমি ব্যবহার করো, তারা তোমাদের জ্ঞানকে তো স্বীকার করবে না, কিন্তু তোমার ব্যবহার দ্বারা তারা হয়তো ধীরে ধীরে নম্র হয়ে যাবে। তারপরে বাবা বলছেন যে যদি কেউ তোমাদেরকে বলে যে তোমাদের জ্ঞান হচ্ছে কল্পনার জ্ঞান, কে দেখেছে শতযুগ আসছে, এসব যদি কেউ কথা বলে তাহলে ভেবেই নেবে যে ও আমাদের জ্ঞান শুনবে না বা মানবে না, তো তার কাছে বেশি জ্ঞান শোনানোর দরকার নেই, এইভাবে পাত্র দেখে জ্ঞান দাও। তারপরে বাবা বলছেন যে বাড়িতে তোমাকে অনেক রকম সমালোচনা করবে, তোমার নিন্দা করবে, কিন্তু তুমি ক্রোধিত হও না, কেন জ্ঞানে চলতে গেলে এই সমস্ত বাধা বিঘ্ন তো আসবেই। তো তোমাকে খুব শান্ত থাকতে হবে, কখনো তুমি নিজের কন্ট্রোল হারিয়ে যেও না, নিজেকে বাবা বলছে শান্ত রাখো। তো এইভাবে বাবা অনেক রকম ধারণার কথা বলেছেন। চলুন এবার আমরা বাবার পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনবো। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। বাবা বলছেন মিঠে বাচ্চে তোমার এই সময়টা খুবই ভ্যালুবল, খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়, এই জন্যে এই সময়কে নষ্ট করো না এবং পাত্র দেখে জ্ঞান দান করো। আজকের প্রশ্ন, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है। বাবা বলছেন যে গুণের ধারণাও হয় এবং যেন আমাদের চাল চলনটাও সুন্দর পরিবর্তন হয়ে যায়, তার জন্য সহজ বিধি কি আছে। তো উত্তরে বাবা বলছেন जो बाबा ने समझाया है वह दूसरों को समझाओ, ज्ञान धन को दान करो, तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते हैं, वह है मनहूस, वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। বাবা বলছেন যে যারা বাবার জ্ঞানটাকে ভালো করে বুঝেছে তো তোমরা সবাইকে বোঝাও, জ্ঞান ধন দান করো, তাহলে গুণের ধারণা সহজেই আসবে এবং তোমার চলন ধীরে ধীরে শুধরিয়ে যাবে। বাবা বলছে যাদের মধ্যে জ্ঞান নেই তারা জ্ঞান ধন দানও করতে পারবে না, তো তারা হচ্ছে একদম কিপটে, মানে জ্ঞান ধন দান করতে চাইছে না, তো তারা নিজেকে নিজেই ঘাটতিতে নিয়ে যাচ্ছে। আজকের মুরলির গান হচ্ছে बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। বাবা বলছেন যে তোমার ঈশ্বরীয় বচপন ছোটবেলাকার কথা ভুলে যেও না, আজকে হাসছো কালকে আবার
নিজেও কাঁদো না, কাউকে কাঁদিও না। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा हैं और बेहद बाप के बच्चे हैं, यह भुला न दो। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। বাবা বলছেন যে এখনই বাবার ইয়াদ করতে করতে তোমরা খুব খুশিতে ভরপুর হয়ে যাচ্ছ, আবার এখনই বাবার ইয়াদ ভুলে গিয়েই তোমরা আবার দুঃখে চলে আসছো। तो अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो, अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो और अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो। तो बाप कहते हैं आज हंसे कल रो न देना, यह हुआ गीत का अर्थ। তো বাবা বলছে বাচ্চাদের স্থিতি এমনই হয় যে এখনই বাবার ইয়াদ করে খুব খুশিতে আনন্দে একদম ভরপুর আছে, আবার কিছুক্ষণের পরে মায়ার এমন বার হয় যে কোনো ব্যাপারে খুব মনে দুঃখ নিয়ে নিল আর কাঁদতে শুরু করে দিল। তো এখনই বাচ্চারা মানে একদম বেঁচে যাচ্ছে আর এখনই আবার মরেও যাচ্ছে। তো এরকম বাবা বলছে যে আজকে হাসছো, কালকে আবার তোমরা কান্নাকাটি করো না। এটাই হচ্ছে এই গানের অর্থটা। तो तुम बच्चे जानते हो बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। यह एक ही संगम युग है जब बाप आकर समझाते हैं। বাবা বলছেন মানুষ একটুখানি শান্তি পাওয়ার জন্য কত তীর্থস্থানে যাচ্ছে, কত গুরু গোসাইদের কাছে জায়গা জায়গায় আশ্রমে যাচ্ছে, কিন্তু বাবা বলছে এরকম ধাক্কা খেয়ে তুমি শান্তি পেতে পারো না। এটা সঙ্গম যুগ, যখন বাবা নিজেই এসে তোমাকে আসল শান্তির পথ দেখাচ্ছেন। तो पहले पहले तो अपने को पहचानो, आत्मा है ही शांत स्वरूप। सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहाँ सुख है उसे सुख धाम और जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। বাবা বলছেন যে শান্তি ধাম মানে পরম ধামকে সুখ ধাম বলা হবে না। তো যেখানে সুখ আছে সেটাকেই সুখ ধাম বলা হবে, আর যেখানে দুঃখ আছে সেটাকে দুঃখ ধাম বলা হবে। तो यह सब बातें तुम समझ रहे हो, यह सब समझाने के लिए कोई को सन्मुख ही समझाया जाता है। বলছেন জ্ঞানের এত বিস্তারিত কথা কাউকে বোঝাতে গেলে ডাইরেক্ট বোঝাতে হয়, সম্মুখে বোঝাতে হয়। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है, बाकी यह सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है, शरीर के नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। বাবা বলছে শরীরের নাম পরিবর্তন হয় কিন্তু আত্মার নাম পরিবর্তন হয় না। तो तुम बच्चे समझा सकते हो बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं, बाप दुख की सृष्टि रचे ऐसा तो होता ही नहीं। বাবা বলছেন আমি আমার বাচ্চাদের জন্যে সুখের সৃষ্টি রচনা করি, আমি বাপ হয়ে দুঃখের সৃষ্টি রচনা করব এটা হতেই পারে না। तो भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी है बोलो यह सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहें यह तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। অনেকেরা বাবার জ্ঞান শুনতে শুনতে কি বলে যে তোমাদের এটা কল্পনা যে সত্যযুগ আসবে,
কে দেখেছে শতযুগ আসছে কি না, পরমধাম কোথায় আছে কে দেখেছে, তো তোমাদের এগুলো কল্পনা। তো বলছে যখনই এই সমস্ত ভাষা ওরা বলবে তখনই তোমরা আর জ্ঞান তাকে বোঝাবে না, পাত্র দেখে জ্ঞান দাও। তো কল্পনা समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। বলছে যে বাবার জ্ঞানকে কল্পনা বলছে তো সে তো কিছুই বুঝবে না। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है, इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूबल টাইম कोई का है ही नहीं। বলছে এই পুরো দুনিয়াতে তোমাদের মতন ভ্যালুবল সময় আর কারোই নেই। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूबल होता है, बाप का टाइम कितना वैल्यूबल है। बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूबल टाइम मत गंवाओ। বা বলছেন আমার জন্য এই সঙ্গম যুগের সময় কত ভ্যালুবল, যে এই সময় আমি তোমাদেরকে কি থেকে কি বানিয়ে দিচ্ছি, পুরো একদম দেবতা। তো বলছে তোমাদেরও সময় এরকম মূল্যবান আছে, তোমাদের সময়কে নষ্ট করো না। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझें। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक यह नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। বলছে যতক্ষণ এটা ওরা না বুঝতে পারছে যে আমাদের পিতা হচ্ছেন শিব বাবা, ততক্ষণ আর ওরা কিছুই বুঝতে পারবে না। तो बहुत नम्रता प्यार से समझाकर रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। तो बाबा বলছেন যে বেশি তাদের কাছে বাবার জ্ঞানের বিস্তার করার দরকার নেই, অল্পের মধ্যে খুব মিষ্টি করে নম্রভাবে তাদেরকে জ্ঞান বুঝিয়ে তাদেরকে রওনা করে দিতে হবে, নালে আসুরি সম্প্রদায় ঝগড়া করতে দেরি করে না। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं, जोश होता है ना। বলছেন গভর্নমেন্ট এখন স্টুডেন্টদের কত প্রশংসা করে, তাদের জন্য কত ব্যবস্থা করছে, কত ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে তাদেরকে, অথচ সেই কলেজের স্টুডেন্টরাই ছোট ছোট ব্যাপারে স্ট্রাইক করে দেয়, পাথর मारे। तो जोश होता है ना, बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा न सके, अक्सर करके स्टूडेंट का ही शोर होता है। उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम उल्टे बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। বলছে এখন তোমরা উল্টো হয়ে গেছো, নিজেকে আত্মা না ভেবে তোমরা নিজেকে শরীর ভাবছো। तो अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं, कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे। বলছে তোমরা এখন বুঝতে পারছো যে আমরা আধা কল্প একদম উল্টো ছিলাম, মানে দেহ অভিমানে ছিলাম, নিজেকে আত্মা ভাবতামই না। এখন বাবার জ্ঞান পেয়ে আমরা সোজা হয়ে গেছি। तो कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे, तो अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। বলছে যেই তোমরা আল্লাহের সন্তান হয়ে যাচ্ছ তখনই বিশ্বের বাদশাহী পেয়ে যাচ্ছ। तो रावण उल्टा कर देते हैं तो कला काया चट हो जाती है, फिर गिरते ही रहते हैं। বলছে দাপর যুগ থেকে রাবণ তোমাদের মতি গতি একদম উল্টো করে দিচ্ছে, তাই তোমাদের পুরো কলা কায়া একদম
চট হয়ে যাচ্ছে, মানে একদম নিচে নেমে যাচ্ছ তোমরা। तो राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है, भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है। बाबा बोलছেন যে তোমরা 8 ঘন্টা নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য কর্ম করো, কিন্তু বাকি অনেক টাইম তোমরা পাচ্ছ, তো সেই টাইম তোমরা বাবার यादे থাকো, বাবার জ্ঞান সবাইকে শোনাও। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है, तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। বাবা বলছেন যে সেন্টারেও যদি তোমাদের সামনে কোনো স্টুডেন্ট নেই, কোনো বাবার বাচ্চারা আসছে না, তো তোমরা बाबर यादे বসে जाओ। वह तो है अल्पकाल के लिए कमाई और तुम्हारी यह है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ बुद्धि योग ले जाती है। वैसे बाबा माया बार बार तुम्हारे बुद्धि योग अन्य दिके निये जाच्छे, अन्य रकम चिंतन आसछे। तो यह तो होगा ही, बाबूजी এটা তো হবেই, তোমাদের এটার সঙ্গে তো মায়ার যুদ্ধ, যে তোমরা যত বাবাকে याद করার চেষ্টা করবে তত মায়া তোমাদের মনের মধ্যে নানান রকম तूफान আনবে। माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं। प्रभु ऐसे कहते, माया ऐसे कहती। बाबूजी এই ব্যাপারে একটা নাটকও দেখানো হয় যে भगवान एरकम बोलছেন আর माया एरकम করছে। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, माँ में कम याद करो, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। বলছে বাবাকে याद করার সময় এত বাধা বিঘ্ন আসছে, অন্য কোনো ব্যাপারে এত বিঘ্ন আসে না। तो पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। पुतनाएं सुपनेखाएं भी है ना, तो यह सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। বলছে সঙ্গম যুগেরই এই সমস্ত দৃষ্টান্ত, যে কোনো বাবার বাচ্চা পবিত্র থাকতে চাইছে, কিন্তু অনেক মাতারা তাদেরকে জ্ঞানে চলতে দেয় না, তাদেরকে বিকারী জীবন যাপন করতে বলে। তো সেটাই হচ্ছে বাবা বলছে পুতনা সুপনখা। तो उत्सव आदि भी जो मनाते हैं, जो पास्ट हो गया है, उनका फिर त्यौहार मनाते आते हैं। বলছে সঙ্গম যুগে এখন তোমরা যা যা অলৌকিক কর্তব্য করছো, সেটারই আবার দাপর যুগে উৎসব পালন হবে। पास्ट की महिमा करते आते हैं, राम राज्य की महिमा गाते हैं, क्योंकि पास्ट हो गया है। तो जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे मनाते आते हैं। भक्ति मार्ग में भी यह धंधा आधा कल्प चलता है, सत्युग में यह होता ही नहीं। বলছি যে কোনো ধর্মগুরু ধর্ম স্থাপকের জন্মতিথি উল্লেখ করে দেওয়া হয়, আর তারপরে সেই জন্মদিবস পালন হয় খুব জোর সোরে। তো বাবা বলছে এসব ভক্তি মার্গে হচ্ছে, কিন্তু সত্যযুগে এগুলো হবে না। सब आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी, यह दुनिया ही खत्म होनी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़े दिन हैं, अब फिर से यह सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे। তো বলছে তোমাদের বুদ্ধিতে এখন পুরো ফিট হয়ে গেছে যে এখন আর এই দুনিয়াতে অল্প দিন বেঁচে আছে, তারপরে সব বিনাশ হয়ে যাবে আর আমরা সত্যযুগে চলে আসব। सभी आत्माएं तो नहीं आएंगी ना, जो कल्प पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे, वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं। तुम भी ट्रांसफ़र होते हो। तुम्हारी बुद्धि जानती है, जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहाँ शांति धाम में जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आती रहेंगी।
বলছে তোমরা জানো যে সমস্ত আত্মা নাম্বারওয়ার শান্তিধামে গিয়ে বসবে, মানে যার যেমন পবিত্রতার শক্তি আছে সে সেরকম গিয়ে বসবে, তারপরে সেখান থেকে নাম্বারওয়ার আসবে। तो बाप फिर भी कहते हैं मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। भल गाते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बस जास्ती कुछ नहीं समझते। বাবা বলছেন যে মানুষ আত্মা কি পরমাত্মা কি কিছুই জানে না, শুধু মুখে বলে কিন্তু কিছু জ্ঞান নেই। ওরা বলে যে ভ্রিকুটির মাঝখানে একটা তারা ঝলমল করছে, কিন্তু সে তারা কি সেটা কেউ জানে না। तो सो भी यह ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो पहले पहले समझाना है बाप ही पतित पावन है। वर्षा भी देते हैं, सहनशाह बनाते हैं, तुम्हारे पास गीत भी है, आखिर वह दिन आया आज। বলছেন তোমরা একটা গান করছো যে আখির ওয়াহ দিন আয়া আজ, মানে এতদিন বাবাকে ডাকতে ডাকতে ভক্তি করতে করতে বাবাকে খুঁজতে খুঁজতে সে দিন এলো যেদিন আমি বাবাকে পেলাম। तो जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे, द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बाप आकर रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इनको कहा जाता है। आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापिस चले जाते हैं। বলছে যার যার সঙ্গে বিকর্ম আমরা করেছি, তো এই সমস্ত আসুরি বন্ধনের হিসাব কিতাব সব শোধ করে আমাদেরকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। तो 84 जन्मों के पाठ को तुम जानते हो, यह पाठ बचता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा, जरूर कुछ किया होगा, वही नई दुनिया बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं हैं, फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं। यह राजयोग सिखाया था, तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा, तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। বলছে তোমরাই সবাইকে এটা বোঝাতে পারো যে ভগবান স্বয়ং এসে এখন আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। तो शिवो हम का जो उच्चारण करते हैं वह भी रॉन्ग है। বলছে ভক্তি মার্গে যারা বলে শিবো হাম, সেটাও ভুল। কেন? কেউ শিব হতে পারে না, শিব তো একমাত্র शिव बाबा ही আছে। तो तुमको अब बाप ने समझाया है, तुम ही चक्कर लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम शो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, यह 84 का चक्र है, यह कोई मंत्र जपने का नहीं है। বাবা বলছে যে তোমরা এটা কোনো মন্ত্র জাপ করবা না যে আমি সত্যযুগে দেবতা, আমি তারপরে ক্ষত্রিয়, তারপরে বৈশ্য, তারপরে আমি শূদ্র, তারপরে আমি ব্রাহ্মণ। এটা মন্ত্র জাপ করার না, এটা বুদ্ধি দ্বারা এই সুদর্শন চক্র ফেরাতে হবে। तो वह भी सेकंड की बात है। तो जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है, वैसे हम सो का राज भी सेकंड में आ जाता है। तो हम ऐसे चक्र लगाते हैं जिसको स्वदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तुम किसको कहो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं तो कोई मानेंगे नहीं। বলছি যদি তুমি কাউকে বলো যে আমরা সদর্শন চক্রধারী, তাহলে কেউ এটা মানবে না। कहेंगे यह तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते हैं। फिर तुम समझाएंगे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह चक्र फिरता है,
आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, यह फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा। যখন তোমরা বলবে যে আমরা 84 জন্মকে দেখছি, যে আমরা কোন যুগে কিভাবে জন্ম নিলাম, তখন ওরা বুঝবে যে হ্যাঁ এরা 84 জন্মের কাহিনী শোনাচ্ছে। কিন্তু তারপরেও যখন ওরা বাবাকে ভালো করে বুঝবে তবে তোমাদের জ্ঞানকে স্বীকার করবে। যতক্ষণ বাবার উপরে নিশ্চয়তা আসেনি ততক্ষণ বাবার জ্ঞানকেও তারা স্বীকার করবে না। तो जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी हैं, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अच्छा তোমরাই তো ভক্তি মার্গে বাবার কাছে প্রমিস করেছো যে বাবা তুমি আসলে আমরা তোমার উপরে একদম পুরো অর্পণ হয়ে যাব। तो आपको ही याद करेंगे। तो बाप कहते हैं तुम कहते थे ना, अभी मैं तुमको याद दिलाता हूँ। বলছে তোমরাই তো বলতে বাবাকে, তো এখন আমি তোমাদেরকে মনে করাচ্ছি। नष्टो मोहा हो जाओ, इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। বলছে নিজেকে আত্মা ভেবে আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমার বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। तो यह मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किस न किस बात में संशय उठाते रहेंगे। বলছে যদি বাবার পরিচয় না থাকে তাহলে কোনো না কোনো ব্যাপারে তারা সংশয় উঠাবেই। इसलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो। বলছে এই জন্যে আগে আগে তোমরা 2-3টি চিত্র রেখে দাও। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा। বলছে যদি বাবার পরিচয় তারা ঠিক মতন জানতে পারে তাহলে বাবার বর্ষাকেও বুঝে নেবে। तो बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, यह चित्र बनाओ। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का भी राज समझ में आ जाए। पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। जो पावन होकर गए हैं उनका चित्र बनाए बैठ पूजते हैं। यह भी तुमको अभी ज्ञान मिला है, आगे तो भगवान के लिए ही कह देते थे आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अब तुमको समझाया गया है, तुम ही इस चक्र में आते हो। बुद्धि में यह नॉलेज सदैव रहती है और फिर समझाना भी है। धन दिए धन ना खुटे। বলছে ধন দান করলে কখনো তোমার ধন শেষ হবে না। जो धन दान नहीं करते हैं उनको मनहूस भी कहते हैं। বলছে ধন থাকতে যদি কেউ ধন দ্বারা দান পুণ্য করে না তাকে কিপটে বলা হয়। তো বাবা বলছে যে তোমার বুদ্ধিতে জ্ঞান রত্ন ধন আছে আর তুমি কাউকে দিচ্ছ না, তার মানে তুমি কিপটে। तो बाप ने जो समझाया है वह फिर दूसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त अपने को घाटा डालेंगे, गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन ही ऐसी हो जाएगी। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब हैं बेसमझ। तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं इस तरफ है दैवी संप्रदाय, उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। तो बुद्धि से तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर हैं। एक ही घर में एक संगम युग का एक कलयुग का दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है।
नहीं तो विघ्न डालते रहते हैं। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है, विघ्न तो पड़ेंगे। ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो, मीठा भी बहुत बनना है। বলছে সংসারে একজন বাবার জ্ঞান বুঝলো তো সে সঙ্গম যুগে চলে আসলো, আর যে জ্ঞান বুঝতে চাইছে না সে কলিযুগেই আছে। তো এইভাবে খুবই যুদ্ধ হয়। তো খুব নম্রতাপূর্বক মিষ্টিপূর্বক তার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে, নাহলে আরও ভড়কে যাবে তারা। তো বাবা বলছে যেভাবে তোমাদের জ্ঞানের জীবনে বিঘ্ন তো আসবেই। मीठा भी बहुत बनना है, नष्ट मोहा भी होना पड़े। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। समझा जाता है जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक, ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है। भावी समझी जाती है, अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं। বলছে ভালো ভালো বাচ্চারা যারা সবাইকে জ্ঞান দেয় তারাই হয়তো মায়ার দিকে চলে যাচ্ছে। बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं, फिर कहा जाता है कल्प पहले भी चमाट खाई होगी। हर एक अपने अंदर से समझ सकते हैं ना। लिखते भी हैं बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, यह भूल हुई। बाबा समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है, तो बाप फिर तुमको यह गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। यह लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझ सकते हैं। বাবা বলছেন মায়ার সঙ্গে তোমাদের একদম ভিতরে গুপ্ত লড়াই চলছে, সেটা কেউ দেখতে পারছে না। তো বাবা বলছে এইরকম যে যুদ্ধ হয় মনের মধ্যে, এটা দুনিয়াতে কেউ জানে না। तो तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझ सकते हैं। यह है बिल्कुल नई बात, अभी तुम पढ़ रहे हो सुख धाम के लिए, तो यह भी अभी याद है, फिर भूल जाएगी। तो मूल बात है ही याद की यात्रा। বলছেন মূল কথাই হচ্ছে বাবার यादेर यात्रा, याद से ही हम पावन बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते और चलेंगे परम धाम के सीधे রাস্তে। শুক্রিয়া বাবা, শুক্রিয়া। এবার ধারণার জন্য মুখ্য সার 1 নম্বর পয়েন্ট, कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है। जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है। युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। বলছে যত পারো তুমি ক্রোধ করো না এবং নিজেকে কন্ট্রোল করো এবং যুক্তি রচনা করো যে অন্যকে আমি নিজের মতন কি করে বানাবো, মানে বাবার বাচ্চা কি করে বানাবো। 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह से नष्ट मोहा हो जाओ। বলছে নিজেকে আত্মা ভেবে আমাকে স্মরণ করো আর এই দেহ থেকে পুরো নষ্ট মোহা হয়ে যাও। আজকের বরদান नम्रता रूपी कवच द्वारा
व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। अच्छे নম্রতা রূপী কবচ দ্বারা ব্যর্থ রূপী রাবণকে পোড়াও এবং এভাবে তুমি বাবার सच्चा স্নেহী বাচ্চা এবং सहयोगी आत्मा हवे। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, বলছে কেউ কেউ হবে যে তোমার সব সময় অবগুণ খুঁজবে, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे, কিন্তু বলছে যে একটু তুমি বিচলিত হও না, আর এটা সবাই যেন না জানতে পারে যে তোমাদের মধ্যে কোনো स्वभाव संस्कारे टक्कर होच्छे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। यदि तुम्हाके केउ गाली दिच्छे, केउ तुम्हाके इंसल्ट करछे, ताओ तुमी सेंट हो जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। বলছে কেউ যদি তোমার সঙ্গে টক্কর নিচ্ছে তো তাকে তুমি স্নেহের শীতল জল দাও। কেন এরকম করছে, কেন এরকম বলতে পারছে, বা বলছে এইসব সংকল্প করে তার ভিতরে তো আগুন জ্বলছে, সেটাতে তুমি আর তেল ঢালো না। नम्रता का कवच पहन कर रहो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। বলছে যেখানে নম্রতা থাকবে সেখানে স্নেহ আর সহযোগ অবশ্যই থাকবে। स्लोगन है, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। বলছে অনেক রকম তোমার ভিতরে আমার 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 ভাব আসবে, এই সমস্ত আমার ভাবকে একদম গুটিয়ে আমার বাবা এটার মধ্যে সব কিছু অন্তর্নিহিত করে দাও। ওম শান্তি।